वर्तमान संधान लाइव एवं अनंत कृपा आसी पहुंची जाइए गुप्त पीठ माँ पीठ माँ तारिणी पीठ ये हूँ कटक जिला महांगा गोबरी नदी कूल पुणी एक जो पीठ आम देखल आम चैनल माध्यम पूर्व पुणी यार कि कि मालिका आगु को कौन कहे से बाबद आम जी एठिकार सेवक अच्छा पूजा कर पीठा विषय सहित आलोचना करें आपंकर परिचय टे दिखाँ। हाँ मो ना हूँ रमेश जेना जाति पारिलो जाति पारिलो महंगा ये जगह पर अनेक दिन पूर्वर समस्या सब चेतना देते ये जगह केमी कौन हो मुझे जानी नी अनेक चेतना देते मत स्वप्न भी कहते मुझे रहे सी भी मत सब कहे तू तोर समय आगू अच्छी तू टे सतर्क हो जा से सतर्क समय मु भी टे मो मुंड भी विचलित है माँ सब आसी मो पाखे रही मठबाड़ी आश्रम को जाए से समय महंगा केशव ठाकुर पाखर मुझे आशीर्वाद हली मु बाबा ठाकुर ठाकुर भी कहते मत जे विचलित होना समय आसव छानिहाना सी तो पाखे रोचन तो ते तो मुंड टे विचलित हो बसीगली तापर किछि समय किछि दिन गला परे मु यही समय मत डायरेक्ट स्वप्न आती कले मु शोची दिने केते मसीहा हम मु तो हाँ सेटा हूँ 2008 मसीहा 2008 मसीह मत से डायरेक्ट डाकिले मुझे घरे शोची कि तू जानी पारुन कि मुझे तो पाखु आउची मु धड़पड़ी उठिली बोले किए मत डाकिला मो ना तो मो ना तो कहीं जान ना कि जातकेला मुझे उठिली उठिला कहीं ना गोटे किए एमती पलैला दुआर मुह देकर पलैला से मुझे उठिली पुणी शोली कहला रे राति पाइलानी उठ उठ तो मो पाखक जीवु सेठी जीवानी मत कहला मुझी हाँ मोर से मन 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 पकईदेला से उठिली उठी नई पलैली नई तो गोबरी नदी पाख सेठी जाइए गाधेक गाधे आसिली गाधे आसिक से मत देखे ये जगटा ये बण जो बण था प्रबल ये बण से मत कही जहाँ कही तू यही जगह मु अच्छी तू यह कर मुझे आसिक अलिया पड़े पड़े सी भी मो उपर सब चढ़ी चाड़ी किए के जाती मोर कि ना अनेक सब अच्छा चढ़ी पड़े कि बिछा पड़ेगा कि कौन कला जाइए मो उपर चढ़ी पड़े जाती मु भी सर्प उपर चढ़ी जाइए सब देखी मोर ये बसे 21 दिन पर्यटन मुझे अलिया पड़ेली कहीं आम घरे भी कहीं जानते सी कौन करुच्ची कौन ना समझ जानते ये पागलाटा होगा कि कौन करदेला एम सब मत कहते विभिन्न प्रकार कहते लोक भी कहते हसी पागला लोक भी मत मो ऊपर रागती हिंसा बाद भी मत करती कौन सी गुड़ा किसी शिखुची लोक सब कहते तंत्र विद्या भी किसी शिखुची बोधे कहती मत हाँ मुझा सब किसी माने ना मो बाटे मोर सब करे एमती है 21 दिन जो दिन हो गला से दिन आमर गाँव जन भाउज हम सी राति 4 उठी जाइए मु भी राति 4 से मत डाकिला भाया सी आसिया को मत उठेदेला सी आसी जस्ट आम घर आसी पहुंची कौन धान बसैब राति 4 सब उठती तो सी पर सी उठेला मत भी उठेदेला सी मत डाक उठे देती मुझे गला सी आसी पहुंची मुझे पचार कौन है बोला सी से कहला जे इठुड़ा किए ठिया होता मत मुझे डरीगली सी ठिया डरीगली सी डरिक पलैला कहला किए धाडुकिन है आ किए ठिया होगा मत गोटा देखला छाया सी सब घर पलैला
से घर पड़ा सेठी जाकि ता घर जाई बसिकी से ता बारियाड़ को जाइए सेठी खाली षंड भाया किए खुरी खारी होगी सं साँ हेले षंडर शब्द देखला सी डरिकी सेठू राति पाइला मत डाकिला अरे कौन ये हूँ जाइली देखू कौन मुझे डरीगली से षंड देखिले गोड़े देलु मत मु गला षंड ना फंड ना कहीं ना कौन ए नाई नाई तू मुझे कहले नाई नाई किसी ना तू तो जा षंड फंड किसी ना कड़े गला आसिले सेठू मो पिला सब खाता फाता सब रखते बही फई सी जो जगह देखी जो कर घरे से जगह पर तेल चिकटा हो जाए बासना हूँ जोर सीताभंग चाउल भाया बासना देखला सी जगह मुझे हाँ मुझे नमस्कार हेली कहली अच्छा यहीगला तापर आमर भाउज थे से सब भय करती सब ये सब जिन लोकाल लोक गाँ हाँ से जो चकड़ा भाया जो तेल चिकटा होता बही सब तेलिया सब होता अनेक हाँ सी घर गोटे कथा कह पूर्व आम एपिसोड सब कही कथा आम देखा आम 8 दिन हम आम जो आसिले प्रथम करी आसला माँ सेमती किसी आसला कि निर्देश आम जो प्रथम वीडियो करते 8 दिन तले पुनर्बार पुणी एठी आसी कराला वीडियो कराऊे से बाबद माँ किसी कहते कि हाँ माँ कहले जे एटा हूँ मोर मूल पीठ स्थान गोबरी नदी जो गोबरी नदी अच्छी साहाड़ा गछ बाउंश बुदा विभिन्न बाउंश अच्छी हाँ बाउंश गछ अच्छी गोबरी नदी बढ़िया लगुच हाँ जंगल कूलर पूरा पूरा कूले कौन कहले माँ ये कहले कहले ये हूँ मोर मूल पीठ अच्छे आद्य पीठ मुझे बसची ये पीठे मुझे जाऊनी कोड़ी छाड़ी आ मु जोठी जाऊँ पुणी ये आउची आउ तू आड़े साड़े टे पागला हो जाऊ मत सी कहले तू टे पागला हो जाऊ टे हल्कार मत पलि जाऊ आड़े साड़े तू पागलाटा चगलाटा हो तू आड़े साड़े पलि जाऊ मु ते कही गोटे कथा मु जोटा कहली तू कौन मन रखुनु हाँ ये वीडियो पर माने के दिन तळे एटा एगलानी 4-5 दिन नाई बेसी हेलानी 7-8 दिन हाँ 15 दिन बोधे ए वीडियो परे 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 वीडियो परे परे ए जिनसटा जते हेगला अच्छा वीडियो करा हला परे मा किछि हम ऊपर किछि सेमती माने नाई रिएक्शन लेलेनी भलो कहचन ना खरा हां कहचंदी से समय आउची आगु आउ से जो पागलाटी आउची माने पागला बोलता का हां जे वीडियो करी आउची अच्छा जो पिलाटी हमर एदे कहले सी ओडी पागला पिला हां सी होची सी हमरी पिला सी आउ सी आसुची सी ताकू मु करेंट देइची मु ता पाखु जाईची कोन कहले मु जाईची ता पाखु को सी मु ता कहिबारे मु ताकू मु से ताकू पठौची मु ता भीतर प्रतिक्रिया हां सी को जे मु ताकू पठेई जे ठिकी कहले एंटी हां कहले मु ए जो 15 दिन तळे कहले मु ताकू पठेइली सी आसी नथंदा सी थे आड़े साड़े बोलथला मु ताकू पठेइली आउ तू टिके आड़े साड़े चगला हो जाऊ आड़े साड़े पड़े जाऊ मत टिके ख्याल रखुनु मो कथाटा डरुच कि मुझे कहली माँ अनेक जिनस मो ऊपर समस्या रही जाऊँगी अनेक शत्रु मो पारे घेरी रही चारिकर मु डरी जाऊँगी कहला मु बा तो पाखे अच्छी तू मो पछरे मते कही मो पीठ जगिबू तू मो पछरे रहिबू तू आगु को जीवुनु एमती एति कहला एति कहला परे टी मो ऊपर टी अभिमान करदेला अभिमान करी मते पूरा भगवान जमती अर्जुन को विश्वरूप देखते मते यही पीठ उपरे यही पीठ उपरे मते माँ मते विश्वरूप देखदेले केबे जो ये आम वीडियो पर तो कहून स्वप्न रे पूरा हाँ तो कहून करेन्ट आईची वीडियोटा करदेली करेन्ट आईची माने मां तारिणी रे कर विश्वरूप होचनी काली अच्छा अच्छा महाकाली जे कि खड्ग धरिचंती त्रिशूल धरिचंती माला भी पकईचंती माने मुंड माला हां माला पकईचने संगार हो बोली सेंती जेमिति नहीं खाली टिके कोंदु जे आगु संगार हो पई किछि सूचना दैछंती जो एना सतर्क बाणी देई देई कहि जैचंती सतर्क बाणी कोन कहले कहले मु कलिकता रु आउची माने जाजपुर काली जो बस जाजपुर वीरजमा वीरजमा
ଦେଇକିରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆଉଛି ମୁଁ ନିଜ କଲିକତାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କଲିକତାରୁ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଯୋଉ ମା କହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ କହିଲେ ମୁଁ କଲିକତାରୁ ଆଇଛି ଏଠିକି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯୋଉ କାଳୀଘାଟ ଅଛି ସେଇ ମା ବା ଆଦ୍ୟ ମା ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ମତେ ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ପୁରା ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି କହିଲେ ଡରୁଛୁ କି ତୁ ଯୋଉ ମତେ ଟିକେ ଖେମିଖିଆଲି କରୁଛୁ ଟିକେ ହାଲକାରେ ନଉଛୁ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ହାଲକାରେ ନଉଛୁ ଯୋଉଟା ଡରୁଛୁ ତତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦଉଛି ସିଏ ତୋ ପିଠିରେ ପଡିବେ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବନି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ତତେ ଯିଏ ଯାହା ଶତ୍ରୁ ଆସିବ ମୁଁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ମତେ ଦେଖେଇଲା ବିଶ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇକିରି ନମକିନି ଏମିତି ହାତ ଯୋଡିଦେଲି କହିଲା 3 ଥର ମା ଡାକ ମତେ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରିକିରି କହିଲା ମତେ 3 ଥର କହିଲା ମା ଡାକେ ମା 3 ଥର ଡାକିଲି ତଳକୁ ଖସିଲା ସିଏ ତାର ଲମ୍ବ ବି ଅକାତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆକଳନ କରିପାରୁନି ଏତେ ବଡ ଆଖି ପାଇଲାନି ପା ମା ରହିଲା ସେଠି ମୁଁ ଖାଲି ତା ଗୋଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ପାଦକୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ମାନେ ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲି ଖାଲି ଦେଖେଇଦେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭୟଙ୍କର ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିଲେ ଖାଲି ଆଗକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ହବ ମାନେ ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛେ ଆଉ ନହେଲେ ଏ ରୂପ ମତେ କାହିଁ ଦେଖେଇ ମାନେ କଲିକତାରୁ ବାହାରିକି ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିକି ଏଠିକି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନା ମଝିରେ କୋଉଠି ନାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଅନନ୍ତ ସବୁ ପୀଠ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ଅନନ୍ତ ସବୁ ପୀଠ ଯୋଉ ଅଛି ଉଷୁମା ଗୋବର ନଦୀ କୂଳରେ ଅନନ୍ତ ସବୁ ପୀଠ ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତି କିଛି କହିଲେ କି ସେଦିନ ସବୁ ଗୋଟେ କହିଲେ କଣ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଫେଣି ଏଠି ଯୋଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତତେ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ମୁଁ ଏ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି ଅନନ୍ତ ପୀଠ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଆର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ନଈ କରରେ ଇଏ ଯା ସେଇଆ ସେଇଠି ଯିବେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ସେ ଯୋଉ ଇଠାବଟ ନଈ କୂଳରେ ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ଆସି ବସନ୍ତି ଏଠି ସେ ନିଜେ କହିଗଲେ ଯେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି ମା ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଅଛି ବାବା ବି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ପୀଠରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ପୀଠ ବାବଦରେ କଣ କହିଲେ ସେ ପୀଠ ବାବଦରେ କହିଲେ ସେଠି ଏ ଯୋଉ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ସବୁ ଅଛି ଚେତନା ହବ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ ପରେ କଣ କହିଲେ ଚେତନା ହବ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ସେଠି ଅନେକ କୁଆଡେ ସେ ପିଲା କହୁଥିଲେ ମତେ ଅନେକ କହୁଥିଲେ ସେଟା ଶତ୍ରୁ ଅଛି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବାହନ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ବିଚଳିତ ହେବେ ଖିଲଚାତ୍ର ହେବେ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସିଏ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ ନା ସିଏ କରିପାରିବ କେହି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ କିଛି କରିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଲୀଳା ଖେଳା ଜୋରଦାର ହବ ଅଛି ଆଗକୁ ଅନେକ ଅଛି କହିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଯାଜପୁର ଆସିବ ଅଛନ୍ତି ପୀଠରୁ ଯାଜପୁର ପୀଠରୁ ଲୋକ ବି ଆସିବେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ପୀଠକୁ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ସହିତ କଣ କହିଲେ ଯାଜପୁର ଆସିବେ ଯାଜପୁର ପୀଠରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଲଗଲି ପୀଠ ଅଛି ଗଲଗଲି ଯୋଉ ଏଠି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜାରକା ପାଖାପାଖି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦେଖିନି ସେ କହିଲେ ଗଲଗଲି ପୀଠ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କହିଲେ ଗଲଗଲି ପୀଠ
बोले हम तो से जगह देखनी ना नाई नाई बैतरणी नदी ठीक बैतरणी नदी गल गली पीठ से पोलरे कि जाऊना जी जी गाड़ी फाड़ी जाऊना से थरुची से जगह आमर पीठ अच्छी से जगह पर भी अनेक भक्त भी जाती से जगह को देखिया जाती से तो कहला गला देखिए जाती देखी देखिरी आसती अच्छा ए जो पीठरे से तो माँ कहले एठी पूजा भी तुम एठी तो आम जो वीडियो करते से पूजा करनथले एठी को माँ कहले किछि कपड़ा माने हाँ 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 कहले जो मते जो विश्वरूपटा देखैथिले जो माळ जो केश फिटेइबा जो त्रिशूल आउ खड्ग धरिबा जो अवतार देखैथिले मते जे सेई अवतार नेकिरी से मत कहले कहले मु अच्छी तो से अवतार नहीं करा पूजा कली कहले ये अवतार ने मत पूजा कर जो रूपे थी मुझे देखली से रूपे तू रखी पूजा है से दिन ठार पूजा अच्छा ताले ए पीठ सहित हमर अनंत सब पीठर भी अनंत ये हाँ ये आगुरी भी मत कहले गोटे तो ये हूँ अनंत तापर आ गोटे कथा जो मत देखले अनेक जिन षंढ मत देखेबे वृषभ वृषभ दुईटा वृषभ एमती मु जाउथबी मो साइड रे जाउथबे नंदी भुंगी भली दीटा तेले देखे मते जा चली जिवे मो पछरे चली जिवे एटु मु गंगर नाइ बेहडु षंढ चली जाउथबे मु डरु नथि से सला मो कति षंढ दौ आसीबे ते आसी मु डरी पळे आसे जे डलियम से मते किछि करंथिनी मु पलि आसे सी बस खाली मो मुंड के हल्ले मत मैंने डाकिला भाया आग बस डाके ए मुंड डरिक पड़े मारे ना कि किसी कहना तापर मत स्वप्न आदि गले स्वप्न आदि गला मो स्वप्न देखले मुझे चढ़ी जामती मत मत मो पछरे चलुची षंढ मो पछ पछ चलती मुझे चलती आगे आगे मुझे गचर चढ़ी जाऊँगी गचर सी मत जमी मनीष भाया मो गोड़ को धरिक पाटे पर तलू आसन एम से मो डाकुच मुझे भय ये मत देखा अनेक जिनस सब षंढ रूप देखी बाबाजी रूपे मत देखी ये सब अनेक जिनस यही सब रूपे सब देखी सर्प रूपे देखी क्षेत्र में आगु लीला समय हो भिडियो माँ भी निर्देश थी आगु सेटा सी कहले कहले से पिलार आगु तो से पिला छा आसबे आउरी अनेक आसबे ये जगह उपरे समस्त को जहाँ आशीर्वाद करे से माने समस्ते टिके आसबे आसी पहुंचे तोर किसी कर ना तू ये खाली जगू पीठ टे जगी था अनंत सब पीठ कथा कहले कौन अनंत कथा जो अनंत कथा कहते अनंत कथा यहाँ कनेक्शन से सेटिंग अच्छी अनंत पीठ से जो रही अनंत पीठ तो ये आसी पहुंचे कहले कली जुगे से मत कहते कली जुगे मत जी जो रूपे डाकुची मुझे माँ अच्छी माँ जो अच्छा से अनंत शिव शंभु समस्ते ये 33 कोटी देवता भितर कहले 7टा देवी अच्छा सप्त मातृका 7टा देवी ये आमे ये चल विचल करुचु ये आसुचु आमे जाऊँ 7 भौणी कहले हाँ 7 भौणी अच्छा 7 भौणी हेल्ले मत गोटे देते से गोटा कालीसी लगिला बेले जो भाउज लगती से गोटे मंत्र देते 7टा भौणी विषय ये जगार जीवु ते जी डाकिक नब मत भी से कहते सब मुझे नीरव हो रोचे क्या किसी कहूनी समस्त हसुचे खोजी मोर आदेश पाइले जीवु जो जगार सब जगह मुझे छा पठेदेवी अच्छा आम अनंत सब पीठ को जाइए निर्देश देते ना ना से जिनटा सेटा जो अनंत पीठ जाइली से पिला मत पूजा करूला सी जानी नथिला मते मोर तो रहे समस्त गुप्त रहे किसी कहेनि कारिके ताकू ठाकुर निजे कहले प्रभु प्रभु ताकू कहीदेले सी मत अनै देखिरी डाकिला मते कहला भाई पूजा समय से पूजा करथला मते डाकिला पर मैं गली गला पर मुझे रही रहा पर मत करेन्ट अनेक करेन्ट आसला
ସେଇ ପିଠରେ ସେଇ ପିଠରେ ଅନନ୍ତ ପିଠରେ ହଁ ସେଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି ମତେ ଟିକେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସାମ୍ନା ହେଇଗଲି ନା ସାମ୍ନା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଆଖି ମୋ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା କରେଣ୍ଟ ମତେ ମାସିଲା ମାରିଲା ପରେ ମୋ ଦିହ ପୁରା ଥରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡେ ହେଇ ପଳେଇଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନମସ୍କାର କରିକିରି କହିଲି ନାଇଁ ମା ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଡାକିକିରି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସିଏ ତାର ଆଦେଶ ସିଏ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଠେଇବି ମୁଁ ତତେ ଜଗିଲି ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଠେଇବି ସେଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ ଛାଁ ତୁ ତତେ ବିଚଳିତ କରି ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିବେ ତୁ ବି ସେ ପୀଠରେ ଯାଇ ଯୋଉ ଯାଜପୁର ମତେ କଥା କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ନଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ନଈ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ନା ବିରୂପା ନଈ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ବି ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଭାଇ ବି କହିଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଇଏ ମାନେ ବଡ ସେ କହିଥିଲେ ମା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ ନୁହେଁ ସେ ମା ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଭାବୁଥିବେ କଣ ଯେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ମୁଁ ବଡ ନୁହେଁ ସେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀର ଜଣେ ପୂଜକ ଭକ୍ତ ଇଏ ନୁହେଁ ସେ ମତେ ସେଟା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ଆମ ପିଠରେ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଇଏ ହଉନା ବାବା ମନା କଲେ ନାଇଁ ସିଏ ହେଇପାରିବନି ଏଠି ତା ହଉଛି ଅଲଗା ସେଠି ବସିଲେ ମା ବି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମା ବି ମତେ କହିଥିଲେ ସେଠି ଯିବୁ ସେ ମତେ ଦେଖିଲେ ସେ ମତେ ଧରିକି ନେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ଆଉ ଯେମିତି ମା ମତେ ଧରିକି ନଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତି ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ପୀଠ ଏଠି ମା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ପୀଠରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜୋର ଲୀଳା ଖେଳା ହବ ଏବଂ ମା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଧରିକି ସଂହାର ରୂପ ଲୀଳା ଅସୁର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୀଳା ସେ କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଗତସିଂହପୁର ସେ କହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଗ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଦିଗ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସିବେ ଉତ୍ତର ସେ କହିଥିଲେ 4 ଦିଗ 4 ଦିଗରେ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିବେ 4 ଦିଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଉତ୍ତରରୁ ମା ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ ଆସିବେ ସେ ଧରିକିରି